छात्र छात्री मानंकु आउ एक नूआ वीडियो रे स्वागत। पूर्वरु आलोचना हेइथिबा टॉपिक गुड़िकर उत्तर देखिबा एवं आज किछि नूआ प्रश्नर आलोचना करिबा एवं तार उत्तर सहित मध्य तुमे माने जानि परियो। चिर प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउटी वियोजन प्रतिक्रिया? वियोजनर इंग्लिश टर्म आमे कौन जानिछंती? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह होउछि सही प्रक्रिया जोथिरे गोटिए यौगिक भांगी दुई किंबा अधिक सरलतर पदार्थ सृष्टि हुए। वर्तमान आमे ऑप्शन ए को देखिबा। देखंतु ऑप्शन ए रा बाम पार्श्व दुईटी यौगिक अछि, ऑप्शन बी रे गोटिए यौगिक अछि, ऑप्शन सी रे दुईटी यौगिक अछि, ऑप्शन डी रे दुईटी यौगिक अछि। ताले आमे वर्तमान जानिथिले कोन गोटिए यौगिक रु दुई बा अधिक सृष्टि होउथिबो। ताहले वर्तमान ऑप्शन बी होउछि हमर राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड रो रंग कौन? एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड एक धला रंगर अवक्षेप अटे। यह सूर्य आलोक रहिले धीरे धीरे वियोजित होई सिल्वर और क्लोरीन गैस उत्पन्न करे। एही कारण रु धला एजीसीएल किछि समय परे धूसर किंबा कला देखा जाए। आउ गोटे कथा मने रखिबो, सिल्वर ब्रोमाइड रो रंग फिका हलदिया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मध्यरु केउटी अवक्षेपण प्रक्रिया? अवक्षेपण प्रक्रिया होउछि सही रासायनिक प्रतिक्रिया जोथिरे दुईटी जलीय द्रवण मिसी एक अद्रवणीय घन पदार्थ सृष्टि हुए। एठारे देख ठीक उत्तरटी आमर होउछि ऑप्शन ए। एठी एजीसीएल एक धला अद्रवणीय घन पदार्थ भावे बाहरी आसुछि। एही घन पदार्थ को अवक्षेप कुहा जाए, तेणु यह एक अवक्षेपण प्रक्रिया अटे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मध्यरु केउटी जारण प्रतिक्रिया उदाहरण अटे? CaCO3 को ताप देले कौन उत्पन्न हुए? ठीक उत्तर ऑप्शन ए। मध्यरु केउटी जारण प्रतिक्रियार उदाहरण अटे? ठीक उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, रासायनिक समीकरण रे जी चिन्ह कौन सूचाए? ठीक उत्तर सी, गैस। केउ प्रतिक्रिया रे अधिक शक्ति निर्गत हुए? ठीक उत्तर ऑप्शन ए, शोषण। केउ धातु कपर सल्फेट द्रवणरू कपर को विस्थापित करि पारे? ठीक उत्तर ऑप्शन सी, लोहा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मध्यरु केउटी तापजनक बा ताप उत्पादी प्रक्रिया नुहे? ठीक उत्तर ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। बेरियम सल्फेट BaSO4 अवक्षेपर रंग कौन?
10 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଧଳା। ଆଜି ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବି। ଯାଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସଂଯୋଗ। 3 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି। 4 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ। 5 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଦୁଧିଆ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ। 7 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବିଯୋଜିତ ହୁଏ। 8 ନମ୍ବର ବି ତାପ ଶୋଷିତ ହୁଏ। 9 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି H2। 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି CO2। 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୟ ହୁଏ। 12 ନମ୍ବର ଏ Cu+H2O। 13 ନମ୍ବର ଏ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। 14 ନମ୍ବର ଏ AgBr। 15 ନମ୍ବର ଏ ସଂଯୋଗ। 16 ନମ୍ବର ଏ ବାୟୁ ଓ ଜଳ। 17 ନମ୍ବର ଏ Na2SO4। 18 ନମ୍ବର ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍। 19 ନମ୍ବର ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍। 20 ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 1 ନମ୍ବର ସି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର। 2 ନମ୍ବର ବି ପ୍ରୋଟିନ୍। 3 ନମ୍ବର ସି ସ୍କର୍ଭି। 4 ନମ୍ବର ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍। 5 ନମ୍ବର ସି ସମସ୍ତ ପୋଷକ ଥିବା ଆହାର। 6 ନମ୍ବର ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ନମ୍ବର ଏ ଶରୀରକୁ ତାପ ଦିଏ ବା ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖେ। 8 ନମ୍ବର ବି ଲୌହ। 9 ନମ୍ବର ବି ଡାଲି। ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣିର କାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ବି ଶରୀରର ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଅପସନ୍ ସି ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 12 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର। 14 ନମ୍ବର ଏ ଅପସନ୍ ଏ ଗଳଗଣ୍ଡ। 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ। 16 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପା ବା ମୋଟାପଣ କରିଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ଏ ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର ବି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଏ ଚାଉଳ। 3 ନମ୍ବର ସି ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍ ବା ଏକ ଶର୍କରା। 4 ନମ୍ବର ବି ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ। 5 ନମ୍ବର ବି ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ। 6 ନମ୍ବର ସି ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍।
7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି। 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍। 9 ନମ୍ବର ସି ସୁକ୍ରୋଜ୍। 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍। 1 ନମ୍ବର ବି ଶରୀର ଗଠନ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। 2 ନମ୍ବର ବି ଡାଲି। 3 ନମ୍ବର ସି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ଅଣ୍ଡା। 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ପୁଷ୍ଟି ସାର। 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ପୁଷ୍ଟି ସାର। 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ କେସିନ୍। 9 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି କ୍ୱାସିଅର୍କର୍। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ବୁଟ।